Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, laki atau bebini, wali santriwan dan wali santriwati, dek seteja ajunan peten kaula amul jaaki, ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan saat mangkin bi Allah takdir tapangki apolong asareng dalam keadaan sehat, lebih-lebih apolong kaula ajunan saat semangkin ala kotoat. Semoga kaula benajunan tak cuma ipapolong itunya, tapi ipapolong sampai ke akhirat dalam keadaan kenging ridho Allah. Sateja sehadir manter ebatati ahli swarga. Salawat ben salam nireng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, kalaban salawat ben salam kak dinto samo keatati sebab kaula ben ajunan efek tabi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat, sehingga kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapanas saapoy neraka. Amin Allahumma. Para Rabu sesangat beten kaula muljaaki. Setiap orang sepo, setiap orang tua, kak dinto teroan di nak foto sekus bagus. Seteja orang tua ni kateroan di anak nak foto na soleh ben solihah. Leres. Tapi secara kenyataan tak seteja nak kanak kak dinto soleh para Rabu. Padahal reng tua ni kesaja arep naan angtro dadi anak se bagus. Namun secara kenyataan tak saja nak kanak ni bagus. Kula benajunan nika kan saja tro dadi orang se selamat kabeh nggih. Namun secara kenyataan tak saja kula ben sampean gak dinto selamat. Padahal pangaterona pada. Reng tua ni kesaja tro andi anak-anak saya. Gelenun, napa boleh masyarakat bekiyong kus bagus nih, kata terus andi anak bagus, copet sekali, copet nih kalau kira terus anang dia copet kia, tak kira kak, tak kira, malah monoring kona debu biasa nasi kampoy keding senikah, tina cong laro karuang kok si tak bener kaki manterbi Allah bagus, kan senikah gitu, copet tak terus ang terus berarti copet tak terus. Kula benajunan terus selamat tak. Mik kula ben sampean orang sekus bagus nih, kata terus selamat tak. Maling nih kele. Maling nih kata terus selamat tak. Napa na boleh kula ben sampean sekus bagus tak terus selamat tak. Maling nih kata terus selamat tak. Mik itu mujak maling terus selamat tak. Maling nih kamu ngecok lo kor mangkat beda perempun nak. Tako itu mu. Kan terus selamat tak malingnya mah. Maling terus selamat, padahal aku nalanya lagi di ngoreng, king mun ngecok ang kui perempun, mun ngecok malam satu beki, mangkat dari berak lauk, keluar kamur deja. Mi tahu kok. Aja hanya ku korbina maling kok bimbia. Hah? Setuju orang ini keteroan di anak bagus. Terus jadi orang selamat, tapi tak saja anangi bagus apa sebab? Karena entar ka bagus ben selamat ni kebeda celena para Rabu. Mun celena tak elebet, tak kira depak kak, tak kira depak. Makanya pun ulama mansaro ala darbi wasolah. Pasera asaos orang nikah setro depak kau tulen celen. Kula makin kalak depak kak katuking pulan jalan na tepak pada Rabu. Sampai kuna kiamat tak kira depak. Mi depak makin. Mi tepak. Eko niin gula gelak sampai kapan kampun deja. Eko ni. Ya tepak je eko ni. Malam mahulai bil iserlok. Kau jangan di Benggalan. Masuk ke Burembu. Kapan depak ke tengah rumbu pak Sherlock ke bah ngucak. Anda sudah sampai. Kapan atau lepas tepat ke kuburan?
Malam ni kala ya Allah titingkoknya ku jenazah bi Sherlock ngara. Nakin ko ni kosang sampai lambat malam gula gara-gara masuk gelum rembung aku Sherlock. Mon Sherlock kan sini ke berjalan semak magi jalan kene pemasok kapi. Man saru ala darbi wa sola ser setrode pak kutulibet dan celana. Anak tro bagus maka kutulibet dan celana anak bagus. Kula benajunan tro selamat tak kutulibet dan celana selamat. Ngop dari celana tak kira tapangki epon ulam tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Orang setro selamat tak keng tak lebet dan celana selamat maka para rabu kapal ni kata kira lebet di tengah pasir. Kapal ni kau tu lebet iaing, mun mobil kau tu lebet iaspal, mun kereta kau tu lebet rel, semua ada jalannya masing-masing. Terode apa? Kau tu petepak kaca lenah, kelenun. Eda jangan ni kau beda pertigaan, ke timur beda bacaan warung makan, ke barat beda bacaan WC umum. Ke timur warung makan, ke barat WC umum. Sampian mun lapar, ke timur napa ke barat? Mun pah ke barat sampian salah tak nyang minret marin. Anapa? Jalan na kelero. Jadi gula benajunan. Potra-potra gula benajunan beda pondok pesantren. Potra-potra gula benajunan beda sekolahan. Anak potor kadang anak ni kamak tak sae. Anak potor kadang mik tak bagus cak lek sekolah. Padahal para rabu lek sebab ke sekolahan. Tapi tor kadang kan tak bagus kabeh tinggi. Coba tor kadang orang ni kapan nak kanak tak pati saya lagi sekolahan. Tor kadang kapan putrana tak pada pinter seera sani kiai nak mun beda nak kanak sekolah mun beda nak kanak munduk mun beda nak kanak ngaji pah meleng itu bukan kegagalan lembaga bukan sekolahan segagal beni kiai segagal pada rabu apa-apa cok saking kiai segagal beni karo situng semeler sekelas meler kapi kan ki kan kan putranya sampean tak kira ke seorang ilim kelas kan apulong ben pak polo santri kasa masa pak polo santri ni kesitung si meleng bahaya kebule sekolah polo teti maleng kapi pun selain teti bintang pelajar selain beda ranking kelas sisitung ngecoan sandal nih kebeni sekolah anda si bermasalah sisitung nih kegelero nih kak leres buktinya setiap kelas ada ranking 1 ranking 2 ranking 3 bahkan tiap tahun ada bintang pelajar, ada bintang tauladan. Sebiasa namun isiaraki sampai setengah jam tak mari. Dan bintang di atas bintang. Pada tahun ini jatuh kepada dia adalah dia. Dia terlahir dari seorang wanita. Iya, ini mah beda Bapak Rimbi. Kan sedih kebiasaan kan gitu. Tapi pun selain beda tadi bintang pelajar, selain bintang kelas, nih kengicuan sanyo. Berarti ini bermasalah nih. Semeler ini bermasalah kak. Nih berarti mun butuh benih sekolahan segagal, ada kiai gagal, ada pondok gagal, ada sekolahan gagal. Mik meleng nih kak. Nih kasih gagal ke tibi. Mak gagal nih kak. Nika berarti jalan na beda sekelero tak lebet dan jalan setepak. Mun jalan na tepak tak kira gagal para rabu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus panapalan jalan makle anak ni kasai. Sepertama, mun anak ni katro saya, mun anak tro bagus, mun anak tro becek. Jalan sepertama kudu becek. Ni gini, imur jalan ni kudu becek kan. Aja, sehehehe. Ada kudu becek. Mun nikah becek, kemungkinan besar putra gula benajunan becek. Keng mun nikah rosak. Sangang polo sangak koma putra gula ben sampian. Harap apa buk? Abajak lah karena senika. Beni pulan gula lake, keng pulan nembian bini. Anak apa mi benipa? Satu, ikatan biologis yang terdekat seorang anak itu bukan kepada ayah, tapi seorang ibu. Meskipun secara intisab, secara nasab, pasti secara hukum ini ke bapak saya tanya kira. Tapi biologis, coba pula tanya
ngandung sangang bulan beda etabung bapak napa etabung embu. Mare ngandung embuk nikah pada Rabu lahir benibah mare nyosok selama 2 tahun nyosok ke bapak apa nyosok ke embu? Beda nyosok ke bapak. Mun bapak nyosok iya lambak ki kene ing maksud ta. Lah lambak ki kene maki bapak kan nyosok iya kambu tengki kak. Ih botak parca jom pian. Aji ya paham pian. Lah pada maki kule lambak kan nyosok iya bu. Wah, kok. Dia kan makin seti bapak lama pada kene kiri nani kan. Kalau gula nikah makin seti bapak pakun kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngandung sangang bulan etabung ring sepo bini. Saampona beji nikah epaudi kandungan 4 bulan sampai kandungan sangang bulan. Beji odi 5 bulan etabung ring sepo bini. Pejik ni selama 5 bulan ada erdere naring sepo bini lebet tontonan lebet bucil kak. Saampuna elah hiraki anak 2 tahun nyusoh ke orang sepo bini. Saampuna mari nyusoh lamari nyusoh anak ni kalau mulai umur 3 tahun 4 tahun anak ni kebeni apolong ben bapak pakun apolong ben teku kutanak kana gini pakun ni kasakapi kas. Ajo kutanak kana gini pakun ni kasakapi kas. Ajo. Ini bikin nak. Ajo. Lamari nyuso pakun Muhammad pendidikan dak ada ni kebeni kiai, pendidikan dak ada ni kebeni sekolahan, pendidikan dak ada ni kebeni madrasah ring sepo bini. Maka namun ring sepo bini anak ni bekal saya pada Rabu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan embuk saya ngaji tidak ada. Ayo kalau mau makan doanya apa? Baca anak Allahumma habi marozatan. Oke. Siapa saya ngajari? Anak ngelebet yeting orang pah ngocak embung. Kalau lewat depan orang bilang apa? Permisi. Kan embuk saya ngajari kan? Anak ngino aing pah ngangku tanang kacer. Embuk sarang lang. Enggak boleh tangan ele, itu tangan ele. Kalau mau minum pakai tangan bismillah. Haha. Meja apa? Nom coba deh ya kan. Dia bahirikan nguan sapeng kok dia. Lembo penceramah ambiante mau ngino bah dia bah. Nom kok. Hirikan sapeng kok dia. Abu jak gula tedung kayak ngejak gibi ke bayi tahu. Gula ngidegi buru. Sadan te abid kelu. Alhamdulillah ngidda. Kurang didik tompa absa abuna. Bani jaga ibah langsung suruh ajar ama. Ngejeknya menekan tani pandai pak gue langsung suruh tedung. Sedia kamar temu udah iya tang bini ki begela. Wah pentong di kok marin ngekek. Hah? Tak ikeba. Jauh tak ikeba yuk. Pola beda sebelum tadi merdua manya. Ada ya. Waduh. Mandi kapian di lakeh kok. Ada sejanda. Gula insap makin ambu nyari janda ya. Melelabuh sabak ke Honda. Mungkin ngoda tak tumbuh oben. Gula ambu saya nyari janda. Mun bedah minta saya perabon. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi seorang ibu itu sangat menentukan. Mangkana pada Rabu gelanon. Mik sekelas kaula benajunan ring bekiyong. Mik sekelas orang Bengkalan. Dulu ada nabi namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ni kan di anak kafir pada Rabu. Pasirnya mana anak Kanan. Kanan ni saya cerita aki bi Allah dengan Al-Quran. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Qala sawi
ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Kan andeka barabu takellem abureng orang-orang kafir. Nabi Nuh dari tas kapal ngucak, cong, abureng kok mayu, masuk Islam kake bureng kok na, cek neng elak dia, kaki takellem marina. Pak, ajawab kanan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Jangan kau naik ke atas gunung, jodoh king kau tak kira capo aing. Kuat jawaban Nabi Nuh. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Ada saja tak sebisa nolongin, tak sebisa masalamat kecuali orang seeka bela si Gusti Allah. Nabi Nuh ada bu kita mari kan an iklutok bi ain kan an mati takellem padahal kan an nikah putrana Nabi Nuh. Cek pun ulama mak bisa kafir kan an nikah. Cek bapak Nabi ben Rasul. Bapak Rasul, bapak Nabi kelenun. Palaking tak teti Rasul kan an kan teti ustad le kesecocok. Kan engki kan cek le bapak Nabi Rasul. Kan an nikah palaking lo teti Nabi kia. Coba teti bidara kan lumayan teti kiai deh iya. Kafir bapak. Mi kafir kan an. Situng ala senah. Bini na Nabi Nuh ni kata iman ka Nabi Nuh. Bini na Nabi Nuh ni kafir pada Rabu tak iman. Anak ang ipakapir sekali bi Allah. Padahal selaki ni kan Nabi ben Rasul. Kelenun masyarakat bekiyong. Selaki beni Nabi. Selaki beni Rasul. Selaki beni Ustad. Selaki beni pinter. Selaki beni kiai. Pah bini na tak abajeng. Tekuan ang haram titi absa'a. Bukti aki, bukti aki. Bukti aki. Bebunten bedeng laki ini beni tak berpengaruh ke anak. Tapi secek macam ini kan ibu tembok. Munum bian tak berjajak. Kutanya banyak kerja. Bukti aki madrasah Al-Khazin ini. Coba neng Al-Khazin ini ajunan torain. Mun bedenak kana ikan tonika andi keistimewaan. Mun bedenak kana andi keistimewaan. Coba tengah lering sepobi ini ing bi ajunan. Tengah lering sepobi ini ing. Kutak ring sepobi ini ing andi keistiqomaan. Mungkin ahli ngaji Quran. Mungkin ahli sodako, mungkin ahli jaga malam, mungkin lebur ke ulama. Oh tapi sebaliknya, coba menikah tuni ke bodereng bini sabar deh, sabar. Tekku maki anang, benar sekolah ku tak gitu. Sabar jajem ya. Tekku mun bodereng bini sekejak atokar, sekejak kikir, sekejak ngocak. Tekku maki anang ya kanto. Sandala kancane yerep ibu ang katas genteng. Buku na kancane sepid ayo. Tanya ki ustad mu tahu, dia mau ustad, tanya ki ustad marin ku tak sih. Ongguan bu, ongguan. Abahas masalah cuduh. Ketika abahas ring laki abini benring bini alake. Kan tewuna kanjeng Nabi antakuna zaujatuhu solihatan. Kabungaan, kesenengan, kesampurnaan nikah mun bedereng laki abini bini na solihah. Apa? Karena ring bini solihah ni kebeni cuma teti ring bini seeka polong bi orang laki tapi bakal teti embuk dari anak-anak engkau leben sambian. Maka Nabi kanjeng Nabi mun nyari bini pakon nyari orang bini sesolihah. Tina magita patiratin sebenting ahlak bagus. Tina magita patiratin sebenting ahlak becek. Bulengan sampang ni keboda situng kiai ngeboda kasantren. Cong, mo nabi ni cong saya ngacek karo milik seratin muana nyari reng bini sebagus ahlak ke. Tina magita patiratin kor ahlak becek kabin. Nyampit santren. Gelenun kiai. Mun karo becek, mun karo cuba ahlak ka polarok toro oca ebelai bisa aobe kiai. Mun cuba muana yo be apa ya kok. Tepak kesantri papaan tekai okur. Mau tepak kang kok kiai neng kekek kopeng nabi kuda. Tapi ternyata, tore ajunan selu bagian lapo sepo sela setelah keluarga. Ternyata ratin ben genteng ni kamun lah teti bini, mun lah teti laki, tak kerena, tinggi buk. Kan apa cang lakon na tinggi. Bener-bener.
Maki genteng laki genteng salah genteng soki keng selingkuh. Yuk. Bener. Ada status si bini, surga yang engkau janjikan. Neraka yang kau berikan. Mobil ni kelebat ya? Kelebat ni ke mobil L300 ni kan? Ngereng mun lebat ya ngereng. Udah. Kita lanjut setelah yang mau berikut ini. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak kemana-mana. Dere. Potrana kalak si kalam biru nih, tekok nyeter. Kalak tekok nyeter. Nah, tore. Iya tore, ayo jeling reng bareng galu. Iya, mak kita ada ya tole kapi kok dinaki. Dere. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, lestari hi. Yuk, ngabas dana boleh. Enggak sing tak teman nemu mobil ring dina dia. Karo L300 lebot pahatole te ke foto ngale RKP. Allahumma sholli ala tengkana. Bener. Maki genteng keng mun kasar, maki genteng keng mun tak perhatian, maki genteng keng mun cerek, tina maki bak coba sebenting soki ta ya bu. Cocok ya kok. Bo, mun pak kese soki maki coba pah ngupload status. Cinta itu datang bukan hanya karena alasan tampan, tapi siapa yang bisa memberikan rasa nyaman ya kok. Iya pala mobilan Alphard tak nyaman ada emak. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu sesangat badan kau lengul jaki. Lekatnya solih. Maka debuna kanjeng Nabi. Fadfar bidzatiddin. Taribat yadak. Hireng lake mun abinia sambian. Cek comaratin seteti okoran. Apa akhlak kasih bagus agama apakah ada? Masalah yang agama masih bagus, ahlak kebecek tepak keseratin. Sampian untung dunia mana? Keng mun beda pilihan, ratin tapi tak beje. Lo pateratin, keng agama dah bagus. Tina nyari saya tak pateratin, sepenting ahlak keben agama dah ba. Makiratin kak, mun tak arok toro oca, yang ku tak sumpek sambian. Selaki ngoca, si bini ngoca selaki mamala, si bini malai. Selaki acareta, si bini nyareta ide mayu. Acareta juga nyareta hego. Apa kan engki? Ratin si bini, esoro kebara ketemu. Esoro masuk nyebul keluar. Esoro gentang napang. Kayak gembian, kilanun. Rajin sambian tak pati ratin. Salah tak ratin mun parlo tak koning. Keng lo tuman merdengan ka. Alis lo tuman sambung. Bentuk pok benbian misem. Muni rosoro mangkat. Bunga apa tak bunga? Ngiding buk. Campo merdengan. Bil-bir yang laki di tengah lakuro. Mbian makila tak pati ratin. Keng mun ahli hida iya kasi laki. Begitu andi bisa jemper dapat tak jemper kak. Pas selesai ring laki luar kayak mundur masih bini jemper langsung selesai luar tuh kak. Dan makin luar selesai kayak mundur masih bini jemper langsung selesai luar. Sebalik luar makin bunga kayak mundur pak kalau masih bini mengot. Ate kepan dirasa. Tinggal. Mbian jaga na tedung atau mau sakit ya dong jeding. Deh. Kol petok selaki mangkata ke pasar atau mau ide aja nasabah. Kol 11 selaki datang dari pasar atau mau pole ibu dina kadang.
Selaki maglandi besena pedede. Alhamdulillah tang bini gila iku watan ki Kak. Makana bermatore tu aki. Reng bini bekiyong ni kamantar bi Allah putih reng bini kus bagus kapi. Dadi reng bini solihah kapi. Dadi reng bini setakok ke Allah kapi. Ben insyaallah reng bini bekiyong ni kagus bagus kapi. Me itemo pengajian ni kaya asih paling rapas binian Kak. Ala lagean. Bini ane kamun ka pengajian depak de ada, mangkat de ada, neng de ada, pah cur ngoncur kapi de ya. Beda saya kultong oh nah Allah aja tekel lo apa yul orang lebur kok ngaji dinna deh pada tahu yang jual penting tak lumpat juro Kak beda seda iya lo apa sih penting ngaji thank you Bu bebas mun saya ceramah Khalil Yasin bebas dak remah boy malah lagu mun beda pengajian boleh tanya aki siapa saya ceramah Khalil Yasin ngibebentan tapo lepas tedung kapi salah tak oleh ilmu mik pola tumpak tak kan ada Muhammad pon nikah pertama jadi modal makle anak nikah bagus tak dingin cepon ulama ini kudu bagus makanya tubun Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ipagwa Allah harthul lakum fa'tu harthakum ana syi'tum nisa'ukum harthul lakum bibinina sampian pada nasabe nasampian bini kan Al-Quran apa yang boleh benih bulan kena cek benih mereka boleh apa orang bini orang menam ni kebeni tergantung bikin seetamen tapi tergantung sabe seetamen ni maki bikin genteng keng mun tak kajel tak kira tombu Kak maki bikin tak pete genteng keng mun tanah nalan juluk na betak juluk mun sabe na genteng maki bikin seetamen tak pete genteng tak genteng mun sabe na genteng mun sabe na sur etamen ni padi maki bena tolos barang maki rebena banyak. Jadi ukuran tekku bimpian mun rebana banyak keng geteng nih Kak. Sebab ada rebana. De aja tanah mati mun de rebana aja Kak. Oh dia obat rebana kok. Irundap Bu. Abu saya nggak mati ban besaban Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makana yang bini pada akiban sabar. Anak orang pun menam menikah sabar tanah kasih bahas ke ada. Jadi anak terus bagus ya. Nik kasih ulama epa kontenku ke ada. Mun nikah bagus bakal bagus. Keng mun nikah tak bagus kemungkinan besar anak nikah tak bagus. Karena embuk nikah beda. Tadi gula tanya. Aing nikah nih. Aing nikah. Nikah harganya 2.000 itu. 3.000 apa 2.000? Berapa? 2.000. Nikah saya larang sampai 2.000 aing ngana bedana. Aing ngana bedana. Bedana beni aing nikah. Mbian mun tak percaya jejak nikah saya larang bedana. Buka impian totak ke plastik. Aing ngejangi sekali. Totak ke plastik makin jual bedanya plastik. Jual 2.000, jual 500. Beda ring meleh. Bagi beri orang tanda. Keng muni beda ini kakak. Makin lain dapur yang biasa korban nikah yang kaki pakulian di gula korban nikah ring tua nikah bedana anak para rabu anak nikah muntro bagus napa cang ring tua gak ada napa cang bedana bener napa cang embu ngki pak juga mendukung tapi saja anu nikah makanya anak nikah bagus ring tua gak ada anak nikah tak say ada gara-gara itu sampai berdebuan buah itu jatuh tidak jauh dari cepon ring bekiong mun beda lencak pasti beda rumah nah cepon ring bengkalat mun museng tak kira buruk dekai artena
ring tua nikah bacang ring anak nikah na bacang orang sab kelenun mun tua tak mun ring tua tak pati saya bakun curiga contoh embung tak bajang embung ada karena orang seiki kiri kapi mandem ngamuk muka aurat kelenun pah anak ang bini apal Quran pah bodereng laki minta ku tak tatang ke alarang kapi kakek masih minta anang bunga nuru cong engki pong kita tetipa burung cong beh nak kanang bagus cong kakek tak nyapok kambung kok saya tahu karing tuan bener keng diser kok kakek ku tahu tapi cek nak ngapal dong cangring bekiyong rok lentang je buana morongki palaring tuan ngalantang maki budung tengki padahal anang bagus keng mun ring tuan tak becek orang curiga ke anak bener keng mun ring tuan becek maki anang meleng tetang ketako kak gila nun embung apal Quran embung nyai bapang apal Quran bapang kiai kata tangke bagus akhlak kemapan alim embuung bapak ngalem andi anak anang meleng kata tangke kaca na orang pentong besar gedang di ngoreng porobu kapi tatang kenyang ku bengal kikir jangan biar cehel lah takut Allah tor elap padahal meler apa-apa maka tak saya keng mun omber dari pungkas bagus ki iar pagi becek ki iar barokah nabi orang lain mangana tore nik bini anzadir nik kaman tertereng bini solihah kapi amin Allahumma tertereng bini bagus kapi amin Allahumma menembuk nik kan apa napole keng sampai juga malam pas sampai tahajud nika kor bagus saus kor bagus bejengap jaga fardona jaga aurat jaga cak maksiat insyaallah anang bang bagus nah pada boleh pakai juga malam tahajud bu manti du kaler ya kak salah embuk nika manti pakai mun minta Allah jaga tengah malam tapi kan makin berjarang jaga tengah malam nih paling nge TikTok halo guys jangan lupa tap-tap layar ya deh padahal cepon ulama ya ibadallahi jiddu rubbadain la yuradu la yakumul layla illa man lahu azamun wajidu Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah mun bisa sambian minta ke Allah pada ring sepo minta tengah malam tempo na manusia aren jaga mengalan jaga malam ke benih wajah makan ada berarti saya bengkalan nin tidak enak berarti malaikat kali ngalak buku le tulis sedih ternyata kejeding maria kemi pas jaga boleh tak audu ku tak paham ngunyil kadang makani sampai orang ni kesalaring sepo ni kamanti paring sepo gelemin banyak orang tebak mau minta kengkol telok malam ketika matedung biar salah ibu banyak tentar di TV biar tak usah minta ke Allah kak antar ke manusia bayi antara entar arung bareng ben entar ke TV tak ada oleh nah kan ibu kiong bereng datang sampean aziaro entar pah entar arung bareng makin ini beri paling ngepol karo ibu isi wakum ya paling karo ibu itu pak keng mun TV on
orang tempo nak ada entar, pian pah masuk ke TV. Ku tak makin lakot cai keluar. Peti aki pula berde sesedeng ni. Hemun bi TV an salai beri ban. Maki aing. Inom jong inom. Are asli na jong. Aing zam-zam asli na inom. Mun tar bi TV an maki aing zam-zam asli na keluar. Mun rombongan ro jamboran dah. Mak tahu, berjadi gulai campur kia. Apa gulai bering kan haji gagal roh. Kapan peleman kan ejatan yang 5 liter makin Samsun. Oleh siapa gulai mak bini gulai mak. Kapan dapat ke rumah pas entar lebih 1.000. Berde saya niat ziarah, berde saya nyandak pulang gulai gagal haji lebih 1.000. Aing Samsun mah ning 10 liter. Sel entar lebih 1.000. Berde ada mama tak kena ngaku suntikan semprot lagi ada iya. Kan tak cukup cak lebih dengan 10 liter pas entar 1.000 orang lebih. Itu tak kebab. Aing laki aing sanyo. Bu alhamdulillah makin ki berde kare na bu. Apa na boleh orang maki kay inu masape cukup. Njak beni karo orang maki sahape na azam zaman mundi boring. Orang paki ngocak tarkon holil beri aing zam-zam campuran. Jawab mun bi gula. Ya mun terus asli mangkat tibi. Oleh kay ngambek do tengah le apa banyak komentar tak boleh berita lain nom dia. Tetapi orang ini kegelem bisa minta tengah malam ke Allah lebih sampean bu. Bagus penta ke Allah putran sampean bekal bagus. Siap bu? Siap bu? Tina cak Arab, cak Arab. Cak pakai cak Arab malaikat tak percaya potongan tak ngening. Tahu satu kemudian Allahumma ja'alna wa ahlubullah. Deki pak katuan Petra saya baca. Allah, cak matura ba yuqbalu min ayyi fahin doa ni ka etrema dari lesanna ba'asaos bahasana ba'asaos mun biandeng jaba ya Allah mun biandeng jaba ya Allah sehadir man tak mati mun tak tege apa sa bulan Ramadan sehadir man tak mati mun tak tege apa jeung telas Idul Fitri nah baru marina bejeng telas mate ego manter pakuna lancang umur pah mate kok. Bila bahasaan ni kay? Ikan to bila bahasaan? Munucen satu. Bahasaan ni kalau bisa bela mangken, kemis na berepuh. Tak bisa bela mangken para rabu, tak bisa. Karena bahasaan ni kemun kita yang ahlus sunnah wal jamaah itu harus melalui isbat. Isbat nikah ketetapan hakim. Hakim menetapkan puasa nikah. Dasarnya apa? Ru'yatul hilal. Maka deki, edik nika deki, kolemak nika deki, malam rebu deki nika akan ada peneropongan bulan. Mun bulan nika padang deki, nika nyaman nika cak ru'yatul hilal. Bulan ika telak, maka leku apa sah. Napa jang bulan? Mun deki pah ondem sa Indonesia nika pah ondem pah bulan tak ika telak markena ondem, maka pasaan nika kemis. Mun kemis pakun ondem, iya pakun kemis. Ya mun pah kemis ondem kali ke Jumat pada Rabu. Mun pah ondem medok langsung atelas tahu sahabat sebut leku. Jadi ru'yatul leku. Jadi ru'yatul hilal ni kenapa jang deki. Jadi makanya kalau pangki napa pun apa kemis, tak bang. Jadi secara hitungan hisab kemungkinan bulan itu akan terlihat esok malam beni deki. Mun deki masih belum terlihat. Makanya diprediksi, nikah cuma prediksi, kemungkinan kemis, apa sah nikah. Keng mundeki bulan padang, leku awasa. Tinggal gula benajunan, napa leku napa du malam, tak usah buat repot, sepenting gula benajunan manter apa sah. Pabunga ati nikah, alhamdulillah, apa sah nikah. Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu alan niron. Pasera orang sebunga kalaban masuk bulan Ramadan, haramaki betul nyeting apa neraka. Kilo abasa, kita abasa pada Rabu. Keng labunga ka ada, ampun jamin swarga. Keng sebunga ni kata ada. Ada aja makai bengkalan pangocak. 2 hari aki abasa kak. Tak iya cong. Engkau mun nasi nomor peto, rokok ben kopi saya ketela ado, eko apa? Cok kita abasa lah itu saja rokok. Bener. Nah, pada makai kanto berarti. Jadi mancer bi Allah pada bisa apa asah dan ini kabuk kesempatan deki pasaan toreh pahatam Quran sakalian dekah
Karena pasaan nikah pada Rabu kenceran etekel saya buka ale kapi. Jadi hatam Quran sekalian pada ben hatam Quran saya buka. Sampang nikah pada situng nyai asmana nyai Haja Mufarroha. Nyai Mufarroha nikah mun pasaan ongke ke masjid kolpetok ki laku keluar kol lema lemalem. Dari kolpetok ki laku sampai kol lema nikah ampun oleh sekemik jus. Ya ngak begiong riak kol lema la oleh telo jus. Jus melon doang. Jus marjana baru. Mari tarawih nyi Mufarrohani ka ngaci 5 jus sehari semalam ni ka hatam sekalian. Alhamdulillah bekiyong sabulan tak hatam sekalian leka. Amin Allahumma. Injak si amin nungku kaki jebu. Cek lah tak